बड़ा मल्टीलैटरल फोरम है तादाद के लिहाज से। ये फोरम न सिर्फ उम्मा की नुमाइंदगी करता है बल्कि 2 लाख लगभग मुसलमानों की आवाज़ है। ये है इसकी अहमियत। इंशाअल्लाह ये जो इजलास होगा इसकी अहमियत तो आज उसका जिक्र हो रहा है हर तरफ, लेकिन जो तवज्जो मैं आपकी मबजूल कराना चाहता हूँ वो ये है कि ये इजलास बड़े क्रिटिकल जंक्चर पे हो रहा है। ज़रा गुफ्तगू वहाँ बंद कर दीजिएगा प्लीज़, आई बी ग्रेटफुल। बड़े क्रिटिकल जंक्चर पे हो रहा है। क्यों? कि आज भी इस इजलास के दौरानिए में मकबूजा कश्मीर के कश्मीरी और फ़लस्तीन के फ़लस्तीनी मुंतज़िर हैं इंसाफ के। वो समझते हैं कि उनका जो हक़ खुद इरादियत है, जिसका वादा है, वो आज तक पाया तकमील को नहीं पहुंच सका। यह है तनासुर। इसके साथ साथ इसकी अहमियत इसलिए भी दोबाला हो गई है कि इस वक्त एक राइजिंग ट्रेंड है दुनिया में इस्लामोफोबिया का। हेट स्पीच और हेट स्पीच के जो मनफी असरात हैं उससे आप पूरी तरह वाकिफ़ हैं, और मुस्लिम कम्युनिटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड पर्टिकुलरली इन इंडिया वो बहुत इस वक्त जिसे कहते हैं ना इनसिक्योर, अपने आप को गैर महसूस कर रहे हैं। इसकी अहमियत इसलिए भी है कि आज भी लाखों की तादाद में अफ़गान शहरी हमारे बहन भाई, हमारे हमसाए हैं जो कि बीमारी और भूख बिकॉज ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहाँ उससे 2-4 हैं। इसकी अहमियत इसलिए भी है कि अभी भी जो कोविड-19 पेंडेमिक है उसके जो मुज़िर असरात हैं वो गायब नहीं हुए और दुनिया अब भी उससे 2-4 है। और आप जानते हैं कि किस तरह कोविड-19 पेंडेमिक ने दुनिया की मईशत पर वो असरअंदाज हुई है। जो उसका इम्पैक्ट हुआ है ख़ास तौर पर फूड कमोडिटी प्राइसेस पर, वो पाकिस्तान के शहरी भी जानते हैं और पूरी दुनिया जानती है। हम इस इजलास से क्या हासिल करना चाहते हैं? पाकिस्तान समझता है कि ये इजलास इस क्रिटिकल जंक्चर पे जो हो रहा है इसकी अफादियत बेपनाह है, और हम इस इजलास को इस्तेमाल करना चाहेंगे टू प्रमोट यूनिटी अमंग मुस्लिम स्टेट्स। हमें एक बहुत बड़ा चैलेंज जो दरकार रहा है, जिसका हमने सामना किया है, वो है कि हमारे यहाँ कुछ अरसे से उम्मा में वो यकजहती और वो यकसुई न थी जो कि होनी चाहिए। अगर हम अपनी आवाज़ को मौसर आवाज़ बनाना चाहते हैं तो ये हमारी ज़रूरत है। तो हमारी कोशिश होगी, क्योंकि पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह उम्मा के तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और हमारी इस वजह से अहमियत भी है, इज़्ज़त भी है। तो हम उस अपने एक अच्छे ताल्लुकात की बुनियाद पर हम ब्रिज बिल्डिंग का रोल प्ले करना चाहेंगे कि अगर गलतफहमियाँ हैं, अगर दूरियाँ हैं, तो वो कुर्बतों में तब्दील हो जाएं। हम चाहेंगे जो मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं जो उम्मा जिनसे 2-4 है, उस पर भी हम आपस में मशावरत करें और मिल बैठकर सोच विचार के साथ कोई वे फॉरवर्ड, कोई मुस्तकबिल का रास्ता तलाश करें। हमारी ख्वाहिश होगी कि वो
طبقات، خاص طور پر وہ قومیں جنہیں انصاف درکار ہے، جو کہ اوپریسو صورتحال سے دوچار ہیں، جو کہ آکوپیشن فورسز کی زد میں ہیں، انہیں انصاف مل سکے، بالخصوص مقبوضہ جموں کشمیر اور فلسطین۔ ہماری خواہش ہوگی کہ جو صورتحال جو ہے امن و استحکام کی بر صغیر میں اور مشرق وسطیٰ میں، اس میں بہتری لائی جا سکے، اس میں امن جو ہے اس کی آواز کو ہم آگے بڑھا سکیں۔ ہماری خواہش اور کوشش ہونی چاہیے اور ہے اس اجلاس میں کہ ہم جو کہ کووڈ-19 پینڈیمک کے جو میں نے عرض کیا جو منفی اثرات تھے معیشتوں پر، اس سے ہم باہر آ سکیں اور ہم اپنے ممالک میں، مسلم امہ میں ڈیولپمنٹ کو فروغ دے سکیں، اور جو ہماری سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اور ہماری اکنامک پراسپیرٹی ہے، اس کو ہم اپنی ترجیحات میں شامل کر سکیں۔ چنانچہ ہم نے اس اجلاس کی ایک تھیم منتخب کی ہے، اور وہ تھیم ہے پارٹنرشپ فار یونٹی، جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ۔ یہ ہے، اگر تین الفاظ میں میں کہوں تو یہ تین جملے پرو دیتے ہیں پاکستان کی سوچ کو۔ ہمارا آبجیکٹو میں پہلے عرض کر چکا، از ٹو بلڈ بریجز اینڈ کنسٹرکٹ پارٹنرشپس، ٹو بلڈ بریجز اینڈ کنسٹرکٹ پارٹنرشپس۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا کردار جو OIC میں رہا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آج جو OIC کا چارٹر ہے، اس نئے چارٹر کے مرتب کرنے میں بھی پاکستان کا نمایاں کردار تھا، اور پاکستان کی صدارت میں اس کی نوک پلک اثر نو درست کی گئی، اور 2007-8 میں یہ مکمل ہوا، اور پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس اجلاس میں مختلف جو ایشوز ہیں امہ کے، ان پر تبادلہ خیال ہوا، ہمارے سینئر آفیشلز کی میٹنگ ہوئی، فارن سیکرٹری صاحب تشریف فرما ہیں، یہ جدہ تشریف لے گئے، اور ہمارے جو آفیشلز ہیں جو OIC سیکریٹریٹ سے منسلک ہیں، ہمارے جو فارن آفس کا جو OIC ڈویژن ہے، ہمارا UN ڈویژن ہے، آپس میں مشاورت اور تبادلہ خیال کے بعد جو چیز ایوالو ہو رہی ہے، وہ لگتا ہے کہ انشاءاللہ اس اجلاس میں 100 سے زیادہ انشاءاللہ ریزولوشنز پر ہماری کوشش ہوگی کہ اتفاق ہو سکے اور وہ ٹیبل ہو سکے اور منظور ہو سکے۔ اسی طرح ہماری کوشش ہے، جیسے کہ 19 دسمبر کو ہم نے افغانستان پہ فوکس کیا تھا، 2 ایشوز ہیں جو کہ جس پر کہ OIC نے بڑی نمایاں پوزیشنز لے رکھی ہیں تسلسل سے۔ ایک فلسطین کا مسئلہ جس نے جنم دیا OIC کو، اور دوسرا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال۔ انشاءاللہ اس OIC کے 48ویں اجلاس میں OIC کا جو کانٹیکٹ گروپ ہے وہ بھی ملے گا آن دا سائڈ لائنز، اور اس میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اثر نو اسیس کریں، ریویو کریں جو صورتحال ہے اس وقت ایگزسٹنگ سچویشن مقبوضہ جموں اور کشمیر میں۔ ہماری یہ خواہش ہے اور انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ وہ رپورٹس جو مرتب کی گئیں اسپیشل انوائے OIC کے اور اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل فار ہیومینیٹیرین افیئرز، جو کہ پاکستان تشریف لائے، جو کہ خود آزاد کشمیر گئے، ملاحظہ کیا، لوگوں سے ملے، اپنی اوپینین فارمولیٹ کی، اور نومبر 2021 میں آئے تھے، انہوں نے
اپنی رپورٹ مرتب کر لی ہے. ہماری یہ خواہش ہے کہ اس اجلاس میں وہ کشمیر کی صورتحال پر جو رپورٹ ہے ان دونوں صاحبان کی, وہ کاؤنسل آف فارن منسٹرز میں پیش کی جائے, کیونکہ یہ تازہ صورتحال سے آگاہ ہو جائے گی پوری امہ. ہماری خواہش ہوگی کہ جو ایک وفد ہے جو کہ اصلی نمائندے ہیں, جس کو ہم ٹرو ریپرزینٹیٹیوز آف دا کشمیری پیپل کہتے ہیں, کہ وہ آئیں اور اپنے تاثرات, اپنا جو زمینی حقائق ہیں, فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ جو انسانی حقوق کی وہاں وائلیشنز ہیں, جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے, اس کے بارے میں وہ جو ممبران ہیں انہیں آگاہ کریں. اور ہماری یہ خواہش ہوگی کہ اس اجلاس میں منسٹریل ریزولوشن جموں اور کشمیر کے مسئلے پر ہماری کوشش ہوگی کہ اڈاپٹ کیا جائے. اور وہ ریزولوشن جو ہے وہ ایک واضح امہ کا پیغام ان عناصر کو دے جو مصلحتاً جموں اور کشمیر کی صورتحال پر حقائق جانتے ہوئے خاموش ہیں. اور وہ ریزولوشن امہ کا اگر اڈاپٹ ہو جاتا ہے تو وہ ہندوستان کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات جو انہوں نے اٹھائے 5 اگست 2019 کو, ان کو نہ صرف بے نقاب کرے, ان کو مسترد کرے. ہماری خواہش ہے کہ اس اجلاس میں اسلاموفوبیا جو ایک ایشو بن گیا ہے حساس, اور حجاب کے مسئلے پر ہم ایک OIC کے پلیٹ فارم سے ایک متفقہ رسپانس جو ہے وہ مرتب کرنے میں کامیاب ہوں. ہماری خواہش ہے کہ ہم ایک ایسے 2 ریزولوشنز ٹیبل کریں جو کہ امہ کے عوام کی خواہش ہے, اور ایک ہے جو ذکر کرے کرپشن کے تدارک کا, کمبیٹنگ کرپشن, اور دوسرا جو ذکر کرے اسٹرینتھننگ اینڈ کوآپریشن آن کووڈ-19 پینڈیمک, کہ کس طرح ہم مل کے ایک دوسرے کا سہارا بن سکتے ہیں, ہم کس طرح مل کے اس بلا سے, اس وبا سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. یہ اجلاس انشاءاللہ 48واں اجلاس OIC CFM کا ریویو کرے. ہماری یہ بھی خواہش ہے ان ڈیسیجنز کو جو ایکسٹرا آرڈنری 17واں اجلاس تھا اس میں لیے گئے افغانستان کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے, تاکہ ان کا سٹاک لیا جائے, ان کو ریویو کیا جائے, ان کی کہاں پیش رفت ہوئی, کہاں نہ ہو سکی, اور مستقبل میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ بھی ہماری خواہش ہے. ان کنکلوژن ہم چاہتے ہیں کہ یہ اجلاس جو ہماری کلیکٹیو ایسپریشنز ہیں, جو ہماری امنگیں ہیں, ان کو ایک کانکریٹ ایکشن پلان میں ان کو ایک شکل دے. خواہش اپنی جگہ, ان کو خواہشات کو عملی جامہ کیسے پہنایا جائے, اس پر ہم کوئی پیش رفت حاصل کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ میں پہلے کہہ چکا کہ ہم چاہیں گے کہ ہمارے جو بانڈز ہیں امہ کے ممالک کے, ان میں ان کو مزید تقویت ملے, اور یہ اجلاس جو ہے یہ پیغام دے آف solidarity and cooperation amongst Muslim countries. اور یہ اجلاس ایک وے فارورڈ چارٹ آؤٹ کرنے میں جو مختلف ایشوز جو جن سے ہم دو چار ہیں اس پر بھی کوئی پیش رفت کر سکے. OIC سے ہٹ کے
وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ سے ایک اور بڑے حساس اور ایک سنگین غفلت پر آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا. شاید ہمارا میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کی حساسیت سے پوری طرح ابھی تک آگاہ نہیں ہے. کل رات ٹیلی فون پر میری اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے اس موضوع پر گفتگو ہوئی. اور موضوع کیا ہے؟ وہ میسائل جو داغا گیا پاکستان کی طرف. اب اس کو وہ ایکسیڈنٹل لانچ کہہ دیں، ایکسیڈنٹل فائر کہہ دیں، جو مرضی کہہ دیں، لیکن یہ ایک بہت بہت سیریس ایشو ہے. آئی ایم شاکڈ اینڈ آئی ایم سرپرائزڈ کہ ہمارے ملک میں یا انٹرنیشنل کمیونٹی میں اس کو یہ جو زلزلہ ہے اس کی شدت کو محسوس کیوں نہیں کیا گیا. اس کے لیے میں نے کل سیکرٹری جنرل سے بات کی. میں نے پاکستان کی تشویش، پاکستان کی کنسرنز جو ہیں وہ میں نے ان کی خدمت میں پیش کی، اور میں نے ان کی خدمت میں کچھ سوالات بھی ارسال کیے. میں آپ کو اطلاع کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک خط لکھا ہے اور وہ خط ڈیلیور ہو گیا ہے ٹو دی سیکرٹری جنرل آف دی UN اینڈ ٹو دی پریزیڈنٹ آف دا سیکورٹی کاؤنسل، سلامتی کاؤنسل کو. یہ میرا خط ہے جو میں لکھ چکا ہوں، ریکارڈ پر لا رہا ہوں. میں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلوایا ہے، جو ہمیشہ جو ایسے معاملات پر، ایسے حساس معاملات پر جو وہ گاہے بگاہے نشستیں بھی منعقد کرتے ہیں، سمٹس بھی منعقد کرتے ہیں، اور دنیا میں کنسنسس بلڈنگ کا اپنا کردار ادا کرتے ہیں، کہ یہ ایک واقعہ رونما ہوا ہے. دنیا کی آنکھوں سے اوجھل کیوں ہو رہا ہے اور خاموشی ہے، تو اس خاموشی کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ یہ خط کے ذریعے آپ سے شیئر بھی کیا جا سکتا ہے. میں ان کی توجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں. اب کچھ سوالات ہیں جو میں نے اس میں اٹھائے ہیں، جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. آئی تھنک میری فائل میں تھے. کوئی فہد؟ سوری، نہیں، آپ کا ہاتھ نہیں لگا. میں ابھی تو وہ میں نے سوالات اٹھائے ہیں. جی وہ میں نے نکالا تھا. لیٹر میں ہے، لیٹ می سی. اچھا اوکے، ہاں یہ ہے، ہیک نہیں ہوئے. نمبر 1، میں نے اس خط کے ذریعے یہ سوالات کا جب میں نے جوابات کا مطالبہ کیا ہے. نمبر 1، India must explain the measures and procedures in place to prevent accidental missile launches and the particular circumstances of this incident. Question 2, India needs to clearly explain the type and specifications of the missile that fell in Pakistani territory. Question number 3, India also needs to explain the flight path of the accidentally launched missile and how it ultimately turned and entered into Pakistan. 4, was the missile equipped with self-destruct mechanism? Why did it fail to actualize? میرا اگلا سوال ہے, are Indian missiles kept primed for launch even under routine maintenance? This is very serious. میرا اگلا سوال ہے, why did India fail to inform Pakistan immediately about
accidental launch of the missile and waited to acknowledge until Pakistan announced the incident and sought clarification. اور میرا اگلا سوال ہے, given the profound level of incompetence, India needs to explain if the missile was indeed handled by its armed forces or some rogue elements. Now, these are very, very pertinent questions. اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ مجھے سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ کا فورم اس پر وہ ہمیں آگاہ کریں گے, ہماری رہنمائی فرمائیں گے. آخر میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں, میں نے ان اداروں سے یہ توقع وابستہ کی ہے کہ یہ جو انویسٹیگیشن ہندوستان نے کہا ہے ہم کریں گے, یک طرفہ انویسٹیگیشن ناکافی ہے. اس کے اثرات نہ صرف اس خطے اور بلکہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتے تھے. مت بھولیے کہ یہ وہ میسائل ہے that is capable of carrying a nuclear warhead. یہ اس میں اس کا پوٹینشیل تھا, اور یہ کہہ دینا کہ حادثہ ہو گیا, یہ کافی نہیں ہے. اگر پاکستان اس کو اور ہماری پاکستان ایئر فورس اس کو بر وقت پک نہ کرتی, ابھی ہندوستان کی حدود کے اندر اس کو پک نہ کرتی, اور خدا نہ خواستہ اس ایکسیڈنٹل لانچ کا ایک ایکسیڈنٹل ریاکشن آ جاتا, do people realize the implications and consequences of that? That is very serious. میں سمجھتا ہوں کہ اب انٹرنیشنل میڈیا نے اس پر بات اٹھائی ہے. میرے علم میں آیا ہے کہ چین کی فارن منسٹر سے بھی یہ سوال کیا گیا, اور انہوں نے بھی اس پر اپنا اظہار کیا ہے, اور انویسٹیگیشن کی انہوں نے خواہش کا ذکر کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہندوستان کے وزیر دفاع نے لوک سبھا میں جواب دیا ہے وہ نامکمل ہے, ناکافی ہے. اس سے پاکستان مطمئن نہیں ہو سکتا. اس کو میں مسترد کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں آف اے جوائنٹ پروب. میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک اور پریس کانفرنس میں سوال کیا ان کے اسپوکس پرسن آف دا وائٹ ہاؤس آف اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس پرسن کو, انہوں نے اس کی اہمیت کو تو سمجھا, اور وہ سمجھتے ہیں, لیکن آئی ایم سوری ٹو سے they skirted the issue and did not give a clear and did not take a clear position. اس پہ ایک واضح پوزیشن لینے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں اس کی افادیت کو اور اس کے بھیانک جو اثرات ہو سکتے ہیں. اور وہ جو کہتے ہیں نا ہم بالکل بائیلیٹرل, یہ بائیلیٹرل یہ ایشو نہیں ہے, یہ انٹرنیشنل نوعیت کا. کیا دنیا کو یا ان کو جن سے میں مخاطب ہوں نے احساس ہے کہ دس میسائل could have led to an accidental war between two atomic states? I'm not trying to be dramatic about it. This is a very realistic assessment of anyone who is responsible. This was a highly irresponsible act, and the answer given is equally responsible. Thank you. Excuse me, I would like to request, please keep your questions focused and short. Mr. Shah. Thank you, sir. This is Zarwoon Shah from Geo Television. Qureshi صاحب, قریشی صاحب ایک تو یہ بتائیں کہ کیا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان OIC کی ان کی طرف سے ان کے کچھ نمائندے ان کے وزیر خارجہ آئیں گے, یا وہ 23 مارچ کی پریڈ میں خود شرکت کرنے آ رہے ہیں؟ پلیز کنفرم اٹ. سیکنڈلی بہت سیریس. Can I answer that first?
please understand, this is a meeting of the foreign ministers. Foreign ministers, CFM. उसमें सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर को दावत दी गई है और वो तशरीफ लाएंगे 23 मार्च को क्या वो आएंगे MBS 23 मार्च परेड में? मैं वही तो अर्ज कर रहा हूं, उनको तो दावत ही नहीं है भाईजान. ये किसने स्पेकुलेट कर दी है? फॉरेन मिनिस्टर्स. Okay. जितने फॉरेन मिनिस्टर्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दे विल इंशाल्लाह पार्टिसिपेट इन द नेशनल परेड एज गेस्ट्स ऑफ ऑनर. Thank you. सेकेंडली सर, आपने कहा कि ये बहुत सीरियस इशू है. अगर पाकिस्तान के सवालात का इंडिया ने जवाब नहीं दिया तो क्या पाकिस्तान इसी कोइन में जवाब देने की रिजर्व रखता है अपना हक? थैंक यू. पाकिस्तान क्या? इसी तरह जवाब देने का हक रखता है क्योंकि पाकिस्तान की टेरिटरी को ब्रीच किया गया. Pakistan is a peace-loving country. Pakistan does not believe in jingoism. Pakistan is a responsible nation that wants stability and values human life. We are responsible people, and I hope we expect the Indians to be equally responsible. Thank you. Mr. Ijaz. शाह महमूद कुरैशी साहब, आपने अभी मीडिया से गिला किया. एक तो सवाल ये है कि जब DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उस वक्त मीडिया को ये पता चला कि ये वाक़या हुआ और उसके बाद मीडिया ने यकीनी तौर पर इसको उठाया. मेरा सवाल ये है, और ये सवालात भी उठाए जा रहे हैं कि हमारे पास एक एयर डिफेंस सिस्टम है, वो एयर डिफेंस सिस्टम क्यों उसको रोकने में कामयाब नहीं हुआ मिसाइल को? ये सोशल मीडिया पर सवाल आते हैं. दूसरा सवाल मेरा ये है कि जब न्यामे कॉन्फ्रेंस हुई थी OIC वज़राए ख़ारजा की, उसके बाद एक तासुर जो उभरा था वो ये था कि जो पाकिस्तान में जो अब 23 मार्च को होने जा रही है OIC कॉन्फ्रेंस, वो कश्मीर के इशू पर फोकस होगी. लेकिन आपकी गुफ्तगू से ये लगता है कि कश्मीर अब दीगर इशूज़ के साथ एक आम इशू के तौर पर शामिल हो गया. ऐसा क्यों हुआ है? पहली बात तो ये है कि मैंने गिला नहीं किया, मैंने उसकी हसासियत का एहसास दिलवाया है. और मैं तवक्को करता हूँ कि जिस तरह खुदा न खास्ता 1 मिनट के लिए पलट जाइए, 1 मिनट के लिए आप तसव्वुर कीजिए, खुदा न खास्ता ये गलती पाकिस्तान से हो गई होती, इंडियन मीडिया वुड हैव टेकन पाकिस्तान टू टाउन और पता नहीं उन्होंने इस वक्त ज़मीन आसमान मिला दिया होता. जितना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन वहाँ से आता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ पाकिस्तान के आपको मुझसे ज़्यादा एहसास है. ये कौन बोल रहा है? मैं मिलिट्री से ताल्लुक़ है मेरा. Hold it. Obviously, I had to lay the ground for it. I had to get information. ये सवालात जो बन गए हैं, ये कैसे बने हैं? कब हुआ ये? 9 मार्च, 9th of March. इसको सारा असेस किया गया है, इसके सवालात मुरतब किए गए, उसके बारे में हिकमत अमली बनाई गई है, उसके बारे में ख़त लिखा गया है, उसके बाद टेलीफोन कॉल की गई है, और उसके बाद मैं आपको एतमाद में ले रहा हूँ. हाँ, OIC. अच्छा, दूसरा आपका जो देखिए, अर्ज़ ये है कि कश्मीर के इशू से दफ्तर ख़ारजा न कभी गाफिल था, न गाफिल है, न हो सकता है. हमें एहसास है कि पाकिस्तानी अवाम की उमंगों का इससे कितना ताल्लुक़ है. ऑब्वियसली जो बहुत से ममालिक आ रहे हैं उनके अपने इंटरेस्ट भी तो है ना. कश्मीर में हमारी दिलचस्पी है, मकबूजा कश्मीर के हालात पर होनी भी चाहिए. तो जो दीगर ममालिक आ रहे हैं उनकी भी तो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको हम सरफे नज़र नहीं कर सकते. आफ्टर ऑल, दे आर पार्टिसिपेटिंग, दे हैव इश्यूज, and this is the right forum to raise those issues. Along with those issues, the Kashmir issue will be center stage. That's right. Paracha Sahab, followed by Mr. Khalid. Thank you very much. Honorable Foreign Minister Saab, you also talked about 2 briefings, one in the State Department, the other in Beijing by Zhao Lijian. They have asked Pakistan and India to talk on
on such systems of weapons. As far as I remember, even during your previous instinct, in the composite dialogue, there was a segment of conventional and non-conventional weapons. Whether Pakistan is willing to accept the suggestion by Washington and Beijing. And my brief question is, let's do not shy away. This is a very big event, a credit for Pakistan. But given the issue of no confidence, how the visiting dignitaries, they will be mentally satisfied to hold long-term discussions in bilateral sessions, or what would be their impression when such uncertainty in Pakistan? Thank you very much. Pertinent questions. Prashant Saab, to begin with, I'm sure you're aware of the fact that Washington knows that there is no dialogue between Delhi and Islamabad these days. There are no formal or informal channels. There is no back channel, and this is a very serious issue. So, if we could have done it bilaterally, we had no issue. But unfortunately, there is lack of communication. And I think the international community should not remain oblivious of that and should step in to play a stabilizing role to ensure that there is stability and peace, not just in the region, ensure global peace and security. That's one. The second part of your question is that this 48th session is taking place while there is a no confidence motion placed in the National Assembly. That's a constitutional thing. I recognize the fact that this is their constitutional right, and we will face it politically through democratic means and keeping in view the constitutional requirements. I'm confident, and I think many are confident that inshallah it'll be storm in a teacup. On top of that, you must understand, and here, through this question of yours, I would want to make an appeal to the members of the opposition. You have a right to hold a long march, as long as it's peaceful. We have no issue. You just convened one in Islamabad. Bilawal did. And they came all the way through Punjab. There was no obstruction. There was no untoward incident. They came, they spoke, and they dispersed. Fair enough. If they want to come again, they're welcome to do so. We will handle it politically. We are political people. We've come through a democratic process, and we'll handle it. All we are saying is that I know that Indian diplomats, the Indian High Commission, even in Islamabad, is working around the clock to subvert and sabotage the 48th session. Now, the question is, they have their own design. They're feeling uncomfortable that the issue of Jammu and Kashmir will be raised in this, and Pakistan intends to raise it with force, with conviction and determination, and they're trying to scuttle, and they're trying to create this uncertainty. Pakistanis should not help their designs. Let the session happen on the 22nd and the 23rd, and post OIC, you're welcome to do what you want to. शाह साहब खालद महमूद जी एक्सप्रेस टीवी से। शाह साहब, एक तो नो कॉन्फिडेंस है, वो तो अपनी जगह पे मौजूद है। एक डी चौक में धरने का ऐलान हुआ है, क्या आप समझते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस के उसके ऊपर कोई असरात? देखिए, सर मेरा सेकंड ऑप्शन है। नहीं, पहले जवाब इसका ले ले। मैं बड़ा क्लियर हूं अपने माइंड में, मैंने आज क्या कहना है क्या नहीं कहना। आप ये है
OIC 48 सेशन का प्रेसर। ये सवालात आप कल कर लीजिए, परसों कर लीजिए, आई एम अवेलेबल इस्लामाबाद। बीपर कर लीजिए, टॉक शोज हो रहे हैं, मुझसे कर लें, मैं अवेलेबल हूँ। लेकिन इस वक्त फोकस कीजिए जिस इशू पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। मैडम थैंक यू सर। राशिदा अब तक से सर, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मेरे एक कोलीग ने आपसे ये पूछा कि जिस वक्त मिसाइल फायर हुआ तो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम रडार जो है वो काम क्यों नहीं कर रहे थे। ये क्वेश्चन है जो इस वक्त सब लोग आपसे भी पूछते होंगे और हमसे भी बात करते हैं। एक तो इस पे आपका जवाब चाहिए। सेकेंडली OIC पे सर आपसे पूछना चाह रही हूँ। मैं करूँ बीबी, अगर हमारा सिस्टम काम ना कर रहा होता तो इसको पिक कौन करता? As I said, and perhaps you missed that point, that our system picked it up before the missile had entered Pakistan airspace. We picked it up before that. राइट सर, OIC पे पूछना चाह रही हूँ कि OIC के जो आउटकम्स हैं उसमें हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, और कहा जा रहा है कि यमन के ऊपर भी कोई करारदाद लाने की बात हो रही है, क्या ये दुरुस्त होगा? थैंक यू। देखिए, आउटकम्स को तो मैंने, एक्सपेक्टेशन तो मैंने सारी पढ़ दी, मैंने पूरा उसको जिक्र कर दिया। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम हासिल क्या करना चाहते हैं, मैं आपके सामने पेश कर चुका हूँ। देखिए, यमन के बारे में कोई करना चाहेगा तो हम किसी मेंबर को रोक तो नहीं सकते ना। ये लाएंगे, देखेंगे, उस पर तबादला ख्याल होगा, फिर क्या इत्तफाक होता है क्या नहीं होता, अभी कहना कुछ कबल वक्त है। क्वेश्चन है। बहुत बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब। सर, अनदर जो यूक्रेन और रूस के दरमियान इस वक्त एक तनाव है, पाकिस्तान एक न्यूट्रल स्टैंड लिए हुआ है, लेकिन यूक्रेन की तरफ से इस तरह की बात हो रही है कि यूक्रेन मुख्तलिफ ममालिक से वॉलंटियर्स को रिक्रूट कर रहा है टू फाइट अगेंस्ट द रशियन अलेज्ड एग्रेशन। क्या पाकिस्तान से भी इस तरह की इतलात आ रही हैं? शायद लोगों ने रजू किया है यूक्रेन की एम्बेसी से, इस पे पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है? पाकिस्तान क्या क्या इजाज़त देगा या नहीं? जी देखिए, पाकिस्तान क्या कह रहा है? पाकिस्तान कह रहा है कि जंग मसाइल का हल नहीं है। पाकिस्तान कह रहा है कि अभी भी हमें डायलॉग और डिप्लोमेसी को तरजीह देनी चाहिए। पाकिस्तान कह रहा है कि इसका देर पा हल डिप्लोमेटिक सलूशन है, ना कि सिर्फ सैंक्शंस हैं। सैंक्शंस के अपने असरात हैं, लेकिन इसका देर पा हल जो है वो डिप्लोमेटिक सलूशन है। पाकिस्तान कह रहा है कि जब इस किस्म की लड़ाई होती है तो इससे मसाइल उलझते हैं, मासूम लोग मुतासिर होते हैं। आपने देखा, हुए हैं, हो रहे हैं। पाकिस्तान अमन की ख्वाहिश कर रहा है। पाकिस्तान चाह रहा है कि वहाँ जो हॉस्टिलिटीज़ हैं वो उनमें सेसेशन हो। ठीक, आप हमारा स्टेटमेंट देखिए जो हमने जनरल असेंबली के इजलास में एम्बेसडर मुनीर अकरम ने पेश किया। आप देखिए कि हमारी उसमें हमारा सोच और फिक्र क्या है। पाकिस्तान को पूरा एहसास है कि एक ज़िम्मेदार मुल्क के होने के नाते इंटरनेशनल लॉ की क्या अहमियत है, उसका क्या वज़न है। UN चार्टर से हम गाफिल हो नहीं सकते। पाकिस्तान ने कभी यूज़ ऑफ फोर्स और थ्रेट टू यूज़ ऑफ फोर्स का कभी तस्करा नहीं किया। पाकिस्तान जिसे कहते हैं सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का हमेशा उन प्रिंसिपल्स को हमने एडहर किया है, हमने अपहोल्ड किया है। और मेरी यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर बात भी हुई और तफसीली गुफ्तगू हुई, और मैंने उनके जो कंसर्न्स हैं सुनी और पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव उनकी खिदमत में पेश किया। वज़ीर आज़म की जो यूरोपियन काउंसिल के सदर हैं उनसे टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई और जो उनकी ख्वाहिशात थीं उन्होंने जो की उस पर भी मुझे उनका इल्म है। इसके साथ साथ जितने हमसाए हैं, चाहे वो पोलैंड है, चाहे वो हंगरी है, चाहे वो रोमानिया है, चाहे यूरोपियन यूनियन के जोसेफ बोरेल हैं, इन सब से मेरी बात हुई।
कल इस मसले पर जर्मनी की वज़ीर ख़ारजा से मेरी तफसीली गुफ्तगू हुई, और इंशाल्लाह वो पाकिस्तान तशरीफ़ भी ला रही हैं। इंशाल्लाह इस OIC के इजलास के बाद डेट्स तकरीबन फर्म अप हो गई हैं। तो पाकिस्तान डिप्लोमेटिक आउटरीच भी कर रहा है, पाकिस्तान अपना नुक्ता नज़र भी पेश कर रहा है, और पाकिस्तान अपनी कंसर्न्स का इजहार भी कर रहा है, और पाकिस्तान अमन और इस्तेहकाम की ख्वाहिश की आवाज़ भी उठा रहा है। और पाकिस्तान आज हुआ इंशाल्लाह ये जो हफ्ता है, इसमें पाकिस्तान यूक्रेन के लिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी भेज रहा है। Mr. Haider. Thank you, Mr. Foreign Minister. Two questions. One, earlier my colleague asked about expected resolution on Yemen. We, through diplomatic sources, we are getting an information that a resolution against Yemen is being tabled in OIC. Why it is so? Why a resolution should not be tabled which may call for resolution of this conflict instead of one-sided biased resolution that may condemn the so-called Yemeni aggression? And second, on supersonic missile... Can I respond to that first? Okay, please. Mateen, the question is, you have independent sovereign countries participating in the 48th session. True. They have expectations and they can have desires. We cannot control their desires. They can raise issues, and as member states, they have a right to do so. But as I said, nothing is firmed up yet. When the discussions and the deliberations take place, we'll find out. And second, regarding the missile, as you said, it's most serious incident, that the breach of Pakistani security and sovereignty as well. Right when missile misfired and made its way towards Pakistan, India didn't inform. Would you like to inform us whether did India inform Pakistan later on? And the technical questions which were earlier shared by the answer to that is no, sir. The answer to that is no. Pakistan got in touch. Pakistan picked it up. And then they responded when we inquired, when we asked for an explanation, they responded and admitted, yes. And last thing is, any research carried out by our SPD, other scientists regarding what type of material, technology and things that missile carried? Thank you. Obviously they have, and obviously if you look at the questions, they are probing questions, and I hope they're answered. Once we get the answer, we can talk further. Can you give the, please. So thank you, Zulkarnain from ARV News. सर मेरा ये सवाल है कि यूक्रेन और रशिया के मामले पे तो यूरोपीय यूनियन ने खत भी लिखा, क्या पाकिस्तान और भारत का जो रिसेंटली वाक़या हुआ है, भारत ने मिसाइल जो गिराया है, इस हवाले से यूरोपीय यूनियन से आपका राब्ता हुआ है या उन्होंने आपसे राब्ता किया है? थैंक यू. देखिए, मैंने तो जिसे कहते हैं ना, उस फोरम से राब्ता किया है जिसके सभी मेंबर्स हैं, यूरोपीय यूनियन के तमाम ममालिक उसके मेंबर्स हैं. तो जब उस फोरम पे हुआ तो उनकी नुमाइंदगी वहाँ है. जब वहाँ वो ज़ेर बहस आता है, जब सर्कुलेट होता है हमारी तशवीश, तो उनको वो पूरी तरह आगाह हो जाएंगे कि पाकिस्तान क्या कह रहा है. ठीक जी. और फॉरेन सेक्रेटरी साहब फरमा रहे हैं कि जो EU के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं, फॉरेन सेक्रेटरी साहब की उनसे गुफ्तगू हुई है और फॉरेन सेक्रेटरी ने अपनी कंसर्न्स उन तक भी पहुंचा दी. One question from there. Yes. Sir, Faisal Raza Khan, I am the senior correspondent from 92 News. Pakistan has consistently raised the issue of exporting terrorism from our eastern neighborhood, and Pakistan has disseminated dossiers across the world, including to UN. Whether Pakistan is going to table some sort of resolution regarding the export of terrorism and the epicenter of terrorism in our east, particularly through Afghanistan into Pakistan, because this is destabilizing across the region, number one. And the second is that some of the founding members of the OIC, because one of the Palestinian issue was actually the building block of OIC, and some of the countries which have already recognized Israel, they are trying to incorporate
normalization of relations with Israel, and they are bringing some of the text into the draft. So whether you are going to say something on that particular matter as well? Let me respond to you. Pakistan's position on Palestine is crystal clear. There is no change in it. We have been persistent and we stick to our position. One. Number two, आपके सवाल का जुज़ एक रह गया, मैं अभी मेरे जहन में आया, और आपके सवाल का जवाब ये है कि क्या यहाँ से वो वॉलंटियर्स को एंगेज करने की या दावत देने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ दीगर ममालिक से कर रहे हैं. देखिए पाकिस्तान क्या कह रहा है. पाकिस्तान कह रहा है कि हम एक कॉन्फ्लिक्ट में रहे हैं और हमने बहुत बड़ी कीमत अदा की है, जानी और माली. हम किसी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहते. हम नहीं चाहेंगे कि कोई पाकिस्तानी ये इस चीज़ में जो कि ख़तरनाक है उसमें मुलव्वस हो. हमने तो कोशिश की है, हद्दुल वसा कोशिश की है, और मुझे पता है कि कितने मुश्किल हालात में जो हमारे बच्चे, जो हमारे स्टूडेंट्स वहाँ थे, उनको हम वहाँ से उनका सेफ एग्ज़िट मुमकिन कर सकें, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें कामयाबी हुई है. और मैं यहाँ बिल्कुल खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा अपने सफारतकारों को, अपने एम्बेसडर को, जिन्होंने अपनी जान को एट रिस्क डालकर वो जो बॉर्डर शहर जहाँ वो बैठे उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ज़िम्मेदारी से अपनी ज़िम्मेदारी निभाई. एक क्वेश्चन ये फ्रंट रो. देखिए माफ़ की टेररिज्म, देखिए टेररिज्म का तो पाकिस्तान शिकार रहा है, और आपके इल्म में है कि पाकिस्तान ने बड़ी हिम्मत के साथ, पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान की सिपाह ने, पाकिस्तान की अवाम ने उसका मुकाबला किया है और अल्हम्दुलिल्लाह उसको शिकस्त दी है. अभी भी उसके बावजूद वाक़यात रूनुमा हुए हैं, हाल ही में हुए हैं, आपके सामने है. जो पेशावर की मस्जिद का वाक़या है बड़ा अफसोसनाक है. बलूचिस्तान में जो वाक़यात हुए हैं बहुत ही अफसोसनाक हैं, काबिल मज़म्मत हैं, और हम इसका गाहे बगाहे ज़िक्र करते रहे. इसी कमरे में, इसी हॉल में मैंने एक डॉसियर पेश किया जिसमें हमने शवाहिद इंटरनेशनल कम्युनिटी को फ़राहम किए, मुख्तलिफ़ वज़रा ख़ारजा को फ़राहम किए, अक़वाम मुत्तहिदा को, सलामती काउंसिल को फ़राहम किए, जिसमें हमने कहा कि भारत पुष्टपनाही कर रहा है दहशतगर्दी की, हौसला अफजाई कर रहा है, फाइनेंशियल भी और असले के ज़रिए भी, और इसका नोटिस लेना चाहिए. तो बिल्कुल पाकिस्तान ने इसको हमेशा उठाया, उठाएगा. जी शाह साहब, ये बताइए कि क्या पाकिस्तान भारत के डिफेंस सिस्टम की जो कैपेबिलिटी है उसको आलमी सतह पर चैलेंज करेगा? और दूसरा सर मेरा ये, अभी आपके जो कैपेबिलिटी को चैलेंज, जी उनका जो डिफेंस सिस्टम जो है उसकी जो कैपेबिलिटी है, जो पाकिस्तान के ऊपर वो कहते हैं कि ये गलती से आ गिरा, तो अगर कल कोई दानिस्ता तौर पर आ गिरता है तो फिर उनकी जो कैपेबिलिटी को पाकिस्तान. सर मेरा दूसरा एक क्वेश्चन भी है साथ. सर अभी आपकी जो वज़राए ख़ारजा की कोई टेलीफोनिक बात हुई है कुछ वज़रा ख़ारजा से, तो क्या उसमें जो ये OIC का जो एजेंडा है उसके ऊपर ये जो इसराइल के साथ तलाक़ात की जो बहाली के बारे में भी कोई कहा जा रहा है कि इसके ऊपर भी कोई आप पाकिस्तान का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? थैंक यू. इंसिडेंटली जितनी भी कॉल्स हुई है ना, किसी ने जिक्र तक नहीं किया. ठीक है, मैं आपको बड़े बड़े एतमाद से कह रहा हूँ, किसी ने जिक्र ही नहीं किया, इस मौजू पे बात ही नहीं की. न जाने हम उसको अहमियत क्यों दे रहे हैं, उन्होंने किसी ने नहीं दी. नंबर एक. नंबर दो, जहाँ तक कैपेबिलिटीज़ का ताल्लुक है, देखिए पाकिस्तान एक बहुत ज़िम्मेदार मुल्क है. हमारे कभी एग्रेसिव डिज़ाइंस न थे न हैं, अपने दिफा का हम हक रखते हैं. हमारा जितना प्रोग्राम है, स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम जो है वो दिफाई नौइयत का है, वो साउथ एशिया स्पेसिफिक है, दुनिया जानती है, और हम अपने दिफा से गाफिल नहीं हैं. और ये जो एक ख़याल था कि हिंदुस्तान ने बड़े कोई एक राफेल जहाज़ ले लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं चंद रोज़ पहले वज़ीर आज़म के साथ कामरा में था, और जो J-10C जो फाइटर जेट हमें मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह न करे ज़रूरत पड़े
पर चाय की प्याली पिला सकता है. Thank you very much. Thank you जी. Thank you.